Dear students, I am Sagar. Welcome to my YouTube channel, The Success Point Coaching Puri. पिले माने आमे आज दशम श्रेणी मंगले ओइला उषा यही कविताटी को आमे आलोचना करवा जार कवि होउछंती स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर जहाँकर जन्म होउची 1862 एवं मृत्यु होउची 1924 मसीह तेणु यही महामुनिषी जार लेखनी चालन आज ओडिया साहित्य परिपुष्ट होती आज से महान कवि विषय आलोचना करवा प्रथम विषयटी को आलोचना करने पूर्व प्रथम कवि सहित परिचित हो जदि तुमने आमर ये चैनल को प्रथम थर देखुंट ताले प्रथम सब्सक्राइब करनियंतु एवं तुमर सांगसाथी मानक आमर भिडियो गुडी को शेयर करंतु जदि आमर ये भिडियोटी भल लगुच ताले निश्चित भाव में प्रथम रु शेष पर्यंत देखु चलतु आलोचना करवा परिचित हेबा कवि परिचय सहित आधुनिक ओडिया काव्य जुगर अन्यतम कवि गंगाधर मेहेर स्वभाव कवि भाव में परिचित ताले स्वभाव कवि किए गंगाधर मेहेर आधुनिक बरगड़ जिलार बरपाली रे जन्मित कवि गंगाधर असाधारण सृष्टि प्रतिभार अधिकारी थिले ताले आमर प्रिय कवि स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर तांकर जन्मस्थान हेउची बरगड़ जिलार बरपाली कोठी पिले बरगड़ जिलार बरपाली रे तेणु यही महान कवि अनेक असाधारण सृष्टि प्रतिभार अधिकारी हो पारिथिले पुरातन रे नूतनता आनिबारे गंगाधरंकर कवि चातुरी अनन्य तेणु नूतनता आनिबारे तांकर जो प्रचेष्टा तांकर जो बलिष्ठ प्रमाण रही जो पारदर्शिता रही ताहा अत्यंत चातुरी अत्यंत मनमुग्धकर एवं हृदयस्पर्शी संस्कृत साहित्यर काव्य नाटक अवलंबन ओडिया काव्यमान रचना करी से अनेकत्र निजर मौलिकता प्रकाश कर जाइछन्ति प्रकृति को निजर सत्ता रूपायित कराइछन्ति गंगाधर माने प्रकृति को जीवंत सत्वारे रूपायित करिछन्ति गंगाधर मेहेर प्रकृति को जीवंत भाव में वर्णना करिबारे जो चातुरी आमर ये महान कवि स्वभाव कवि गंगाधर मेहेरंकर अन्य प्रतिभा ताले तांकर कवि मानस झरी पड़ी अनेक क्षुद्र गीतिका गंगाधर काव्य प्रतिभार स्मारकी होउछन्ति तपस्विनी प्रणय बल्लरी किचक बध इंदुमती पद्मिनी अयोध्या दृश्य उत्कल लक्ष्मी इत्यादि ताले यह हूँ कवि गंगाधरंकर काव्य प्रतिभार स्मारकी ताले पिले माने कौन कौन ना प्रथम वाला तपस्विनी द्वितीय प्रणय बल्लरी किचक बध इंदुमती पद्मिनी अयोध्या दृश्य उत्कल लक्ष्मी तांको क्षुद्र गीत गुड़िक संकलित करिछि बा संकलित होइछि कृषक संगीत कविता माला कविता कल्लोल अर्घ्यस्थाली आदि पुस्तक तांकर जो क्षुद्र गीत गुड़िक कौथे संकलन कराइछि ना कृषक संगीत रे कविता माला कविता कल्लोल अर्घ्यस्थाली इत्यादि पुस्तक रे एही सब क्षुद्र गीत गुड़िक उपस्थापन करा जाइछि स्थान दिया जाइछि मंगलयला उषा तपस्विनी काव्यर चतुर्थ सर्गरु संगृहीत काव्यांश ताले आमे आज जो विषयटी को आलोचना करवा आज जो कविताटी को आलोचना करवा मंगलयला उषा यह कविंकर तपस्विनी काव्यर चतुर्थ सर्गरु यह संगृहीत होइछि बा गृहीत होइछि वाल्मीकि आश्रम रे रहुथिबा निर्वासिता सीता को
ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ମା ସୀତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାତା ସୀତା ଆଜି ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆଜି ନିର୍ବାସିତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କବି ଉଷା କିପରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଠକମାନଙ୍କ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। ପ୍ରକୃତିକୁ ମାନବ ଚିତ୍ର ଭଳି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସିଦ୍ଧହସ୍ତତା ଏହି ପଙ୍କ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଯେ ପ୍ରକୃତିକୁ କିପରି ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆମେ ଏହି କବିତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଙ୍କ୍ତିରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ତାହା କବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି କବିତାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା କବିତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ କବି କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଗୀତଟି ରାଗ ଚୋଖୀ ସ୍ୱରରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚରା ଜୀବ ଦୃଶା ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦୟେ ବହି କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ତାହେଲେ ପିଲେମାନେ, ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା। ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା, ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳ କହିଲେ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ, ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବା ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳରେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ଆଜି ଉଷା କହିଲେ ପ୍ରାତଃ ପ୍ରଭାତ ବା ସକାଳ ଆଜି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଧରାଧାମରେ ଆଜି ଆଗମନ କରିଛି। ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା, ପିଲାମାନେ ବିକଚ ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ, ରାଜୀବ କହିଲେ ପଦ୍ମ, ଦୃଶା କହିଲେ ଦୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ସଦୃଶ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଚାହାଣୀରେ ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ଉଷା ଧରାଧାମକୁ ଆଗମନ କରିଛି। ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷ୍ଣା ହୃଦୟ ବହି, ହେଲେ ଜାନକୀ କହିଲେ ଜନକ ଋଷିଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ଜାନକୀ କୁହାଯାଏ, ମା ସୀତା। ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷ୍ଣା, ତୃଷ୍ଣା କହିଲେ ଇଚ୍ଛା, ଅଭିଳାଷ, ଶୋଷ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆଜି ମା ଜାନକୀ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଭିଳାଷ, ଇଚ୍ଛା, ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଜି କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଭରି ଯାଇଛି। ତେଣୁ କବି ଏଠାରେ ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା, ପିଲାମାନେ ଉଷାର ଆଗମନ ଏକ ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ହୋଇଛି ବା କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଷା ଆସି କେଉଁଠି ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ନା ଧରାଧାମରେ। ମନରେ ଧାରଣ କରିଛି କ'ଣ ନା ମା ସୀତାଙ୍କୁ ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ତେଣୁ କବି ଏଠାରେ ଉଷାକୁ କାହା ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ନା ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ସଦୃଶ ଦୃଷ୍ଟି ବା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମର ଯେଉଁ ସତେଜତା, ଯେଉଁ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା, ଯେପରି ଆଜି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବା ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ଉଷାର ଆଗମନକୁ କବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଷା ମନରେ ବା ହୃଦୟରେ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଅଭିଳାଷୀ ହୋଇ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କରିଛି। କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି। କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର, ପିଲାମାନେ କର ଅର୍ଥ ହସ୍ତ, ପଲ୍ଲବେ ଅର୍ଥ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର, ନିହାର ଅର୍ଥ ଶିଶିର। ତେଣୁ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ରୂପକ ହସ୍ତରେ, ଶିଶିର ରୂପକ ମୁକ୍ତା ଧରି, ମୁକ୍ତା ଉପହାର ଧରି ଆଜି
ମା ସୀତାଙ୍କର ବାସ ହେଲେ ଯେଉଁଠି ମା ସୀତା ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ କୁଟୀରରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି କୁଟୀର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆଜି ରହି ଉଷା କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି? ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତେଣୁ କର ପଲ୍ଲଭେ ନିହାର ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର। ତେଣୁ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ରୂପକ ହସ୍ତରେ ଶିଶିର ବା କାକର ବିନ୍ଦୁ ରୂପକ ମୁକ୍ତାର ଉପହାର ଧରି ଆଜି ଉଷା ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଋଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ଯେଉଁଠାରେ ମା ସୀତା ଯେଉଁ କୁଟୀରରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବା ସେହି ଅଗଣାରେ ଆଜି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛି। କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା, ପିଲେ କଳକଣ୍ଠ କହିଲେ କୋଇଲି। କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା, ତାହେଲେ କୋଇଲି ସ୍ୱରରେ କହିଲା। କିଏ କହିଲା? ଉଷା କହିଲା। ଯେହେତୁ କବି ଏଠି ଉଷାର ସ୍ୱରକୁ କୋଇଲିର କୋକିଳ କଣ୍ଠର ମଧୁରତା ସହିତ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି, ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି, ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି କୋଇଲି ମଧୁର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, କ'ଣ କହିଲା? ଦରଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ତେଣୁ ହେ ମା, ତୁମେ ଆଜି ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ରାତ୍ର ବିଦାୟ ନେଇଛି, ସକାଳ ବା ଉଷା ଆସି ଉପନୀତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ ତ୍ୟାଗ କରି, ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କର, ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା କବିତାରେ ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଉଷା ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ରାଜୀବ ଦୃଶା ପିଲେ ପଦ୍ମ ସଦୃଶ ଦୃଷ୍ଟି ଉଷାଠାରେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାତ୍ରର ଅବସାନ ପରେ ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା ଉଷା ଆଗମନ କରିଛି। ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ରାତ୍ର ବିଦାୟ ନେଇଛି, ରାତ୍ରର ଅବସାନ ପରେ ପଦ୍ମ ସଦୃଶ ଚାହାଣୀରେ ବା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମର ଚାହାଣୀ ପରି ଆଜି ଉଷା କ'ଣ କରିଛି? ଆଗମନ କରିଛି। ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା ନିମନ୍ତେ କର ପଲ୍ଲବରେ ଶିଶିରବିନ୍ଦୁ ରୂପକ ମୁକ୍ତା ଧରି ସେ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି। ସତୀଙ୍କ ବାସବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରହି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଦେହରେ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ। କୋକିଳ କଣ୍ଠରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଷା କହୁଛନ୍ତି, ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା। ହେ ମା, ହେ ସୀତା, ହେ ସତୀ, ତୁମେ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କର, ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କର, ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ଏହି ଅଭିଳାଷ ନେଇ ଆଜି ଉଷା ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରହି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଛି ମା ସୀତାଙ୍କୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ। ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମନେ। କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷେ ଆଶ୍ୱାସୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ। ଦେବା ପାଇଁ ନବ ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗୁ କି ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ। ତାହେଲେ ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ, ପିଲାମାନେ ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ। ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ, ଅରୁଣ କହିଲେ ପିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟ ବସ୍ତ୍ର। ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ କହିଲେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟ ବସ୍ତ୍ର। କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ, ପିଲେ କୁସୁମ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ନା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଫୁଲ। କୁସୁମ ପିଲେ ପୁଷ୍ପ। ତେଣୁ କୁସୁମ କାନ୍ତି ପିଲେ ପୁଷ୍ପତୁଲ୍ୟ ସତେଜତା ବିକଶିତ କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ। ତାହେଲେ ଆଜି ଉଷା କିପରି ଆସିଛି? ନା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ତାର କାନ୍ତି, ତାର ରୂପ କିପରି କହି ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି? ନା ପୁଷ୍ପତୁଲ୍ୟ ସତେଜତା। ପିଲେ ପ୍ରାତଃରେ
विभिन्न रंग बेरंगर फूल कौन होता है प्रस्फुटित होता है। धराधाम अति सुंदर रूप सौंदर्य परिपूर्ण होता है। प्रशांत रूप ताले कविटे वर्णना करछन्ति पिले उषार रूप किपरि थिला ना प्रशांत। तुम अनुभव करथिबो जेतेबेले प्रातः सूर्य उदय हेबा किछि मुहूर्त पूर्वरु पिले से परिवेश से मुहूर्त अति नीरवतार परिवेश शांतर परिवेश जहाँ मन को कौन दिए ना शांति प्रदान करे। शांति प्रदायक मुहूर्त से उषार शांति प्रदायक मुहूर्त होची प्रातः। विश्वास दियंती मने ताले सही मुहूर्त प्रत्येक जनप्राणी मानक मध्यरे एक नूतन आशा नूतन विश्वास भरी दियंती। केउ जोगेश्वरी आसी मधुर भाषे उश्वासी डाकुछंती दुख राशि उपशमने। केउ जोगेश्वरी आसी जोगेश्वरी कहले मुनि कुमारी तेणु केउ जोगेश्वरी आसी कवि कहउछंती केउ जोगेश्वरी आसी मधुर भाषे उश्वासी। भाषे कहले डाकिबा पिले मधुर स्वर रे आश्वासना देई डाकुछंती। आश्वास माने कोन आश्वासना देई डाकुछंती। कौन पाई डाकुछंती ना डाकुछंती दुख राशि उपशमने। ताले मांकर जो दुख जातना वेदना जो विभिन्न दुख अच्छी ताकू उपशमने पिले उपशमने माने उपशम करिया पाई लाघव करिया पाई आज उषा क्या डाकुची माँ को डाकुची। तेणु ये कवि कहते केउ जोगेश्वरी आसी जे केउ मुनि कुमारी जहाँ से केवे देखी ना तेणु आज मधुर भाषा रे आश्वासना देई दुख को लाघव करिबा पाई आज डाकुछंती। देबा पाई नव जीवन स्वर्ग की ओह्लाई छंती मर्त्य भुवन। ताले पिले माने देबा पाई नव जीवन ताले आज नूतन जीवनर किरण आशा आज संचार करिबा पाई स्वर्ग की ओह्लाई छंती मर्त्य भुवन। ताले कवि कहउछंती ये जो जोगेश्वरी ये कौन सी मर्त्यर देवी नुह मर्त्यर ऋषि कुमारी नुह ये कौ स्वर्गर ऋषि कुमारी मुनि कुमारी जे आज स्वर्गरु मर्त्य को ओह्लाई। तेणु कविंकर कल्पना अति हृदयस्पर्शी होइछि। ताले ये पदर अर्थ आम बुझिले सते जेपरि उषा नवजीवन प्रदान करने पाई स्वर्गरु ओह्लाई आसिछंती। देवी सीतांक निकटक तांकर कांति कुसुमरे विकसित सीतांकर दुखर उपशम लगी से देइछंती आश्वासना। बे तृतीय पद आम आलोचना करिबा। समीर संगीत गाए भ्रमर वीणा बजाए सुरभि नर्तने थाए उषा निर्देशे कुंभाटुआ होई भाट आरंभिला स्तव पाठ कलिंग इला पाट माग धरेसे ललित मधुरे कहिला उठ सती राजराणी राति पाहिला। ताले पिले माने समीर संगीत गाए भ्रमर वीणा बजाए। समीर कहले कौन समीर कहले पवन समीर संगीत गाए। ताले आज उषार आगमन रे शीतल समीर शीतल पवन आज विभिन्न पुष्प वृक्ष लतार स्पर्श पाई आज जो अद्भुतपूर्व स्वर्गीय शब्द सृष्टि करिछि ताहाकु कवि समीरर संगीत सहित तुलना करिछन्ति। तेणु कहिछन्ति समीर संगीत गाए। आज पवन कौन करुछि गीत गाउछि भ्रमर वीणा बजाए। ताले जेहेतु उषार आगमन रे धरापृष्ठ रे विभिन्न रंग बेरंगर
पुष्प प्रस्फुटित होइछि तार सुगंध समग्र वनभूमि को प्रसारित होछि प्रभावित करुछि तेणु से मधुर बास्नार आघ्राण करने पाई भ्रमर आज गुणुगुण होई गीत गाउछि भ्रमर बीणा बजाए सुरभि नर्तने थाए उषा निर्धत पे माने सुरभि कहले कौन सुरभि कहले मृग शिशु ताले मृग शिशु माने कौन करुच्ची सुरभि नर्तने थाए उषा निर्देशे ताले उषार निर्देश पाई बोले उषार आगमन रे उषार संकेत रे आज मृग शिशु गुड़िक सबू खुशी रे नाचुछंती कुंभाटुआ होई भाट आरंभिला स्तव पाठ कुंभाटुआ एक पक्षी कुंभाटुआ होई भाट भाट कहले बड़ पाटे स्तव पाठ करुवा बा करिबा तेणु कुंभाटुआ आज बड़ पाटे कौन करुच्ची ना आरंभिला स्तव पाठ हेले आरंभिला स्तव पाठ तो से बड़ पाटे कौन करुच्ची आज नाद करुच्ची आज वनभूमि को से आश्रमर अगणा को प्रकम्पित करुच्ची कलिंग आइला पाट मागध बेसे बोले कलिंग कहले कजलपाती चढ़े ताले केमिति आसीची पाट मागध बेसे अति सुंदर अति मनोरम अति आकर्षणीय बेसरे आज कजलपाती आसीची ललित मधुरे कहला केमिति कहला ना ललित मधुर कंठरे आज कहूची कौन कहूची उठ सती राज राणी राति पाहिला हे राज्यर सती माँ राणी बा माँ सीता तुम्हें उठ आज राति पाहि जाइछि सकाळ होई जाइछि तेणु तुम्हें उठी दर्शन दियो तेणु उषा क्या कंठरे कहूँ ललित मधुरे कहला तेणु कजलपाथी कंठरे अति सुंदर कंठरे आज उषा माँ सीता को कहूँ तुम्हें शଯ୍ୟା त्याग कर माँ राति पाहि जाइछि उठिकी दर्शन दियो तेणु आम यदि आपको व्याख्या करवा यही समय मुनिंकर मंत्र ध्वनि रे सारा वन प्रदेश कंपी उठी समीर संगीत गान करुछि भ्रमर बीणा बादन करुछि कुंभाटुआ भाट होई स्तव पाठ करुछि कजलपाती पाट भाट रूपे आसी ललित सुर रे वैदेही को शଯ୍ୟା त्याग करने को कहते तेणु उषांक आगमन रे तपोवन ध्वनित हैला बा ऋषिंकर मंत्र पाठरे मने हैला जेपरी सरस्वती बीणा झंकार करुछंती समग्र वनभूमि निदयित हैला मंत्र ध्वनि रे समग्र तपोवन रे परिवेश उषांक आगमन रे पवित्र और स्वादिक होई पड़िला उषांक दर्शन देया पाई अनुकंपा तपस्विनी तांको निद्रा भंग कले तेणु आमे द्वितीय क्लास रे बा नेक्स्ट क्लास रे यही कवितार अन्य पदगुड़ी को आलोचना करिबा जदि आमर ये भिडियोटी तुम मानक भल लगुच निश्चित भाव में लाइक करंतु शेयर करंतु जदि आमर यूट्यूब चैनल द सक्सेस पॉइंट कोचिंग सब्सक्राइब करना इमीडिएटली सब्सक्राइब करंतु बिकॉज दिस चैनल provides all type of primary and secondary education so please like share and subscribe the success point coaching puri